Putang ina, kaya pala nahihila, hindi ko kasi ko eh. Hindi, kasama yun. Sa. Inbound. Marker, Joe. Takas-takas Two. Para si Kobe. Magulo. Anthony. Kasing isang ballpen, para dalawa nagaganto dito. Dalawa dapat yan. Sino yun? Sino yun? 2 points. Sumera. Sumera. 3. Para yung stats ah. Oo, kaya nga tulungan niyo ako eh. Maawa kayo. Wala kasi Para isang pwede kayo ballpen magtigi sa dalawa yung ballpen dyan. Tanga, isa lang, wala nga makita eh. Uy! Sumera. Uy! Bossing! Si Joseph yun. The Rose. The Rose. 2. Tumira. Tumira lang. Ibon. Ibon ba? Ibon. Tira pare! Tira, sige! Hindi naman ikaw, mamay, sinura! Mike, nakapanibago yung long short mo ah. Hindi ka naka-pek-pek short. Nalilito ako, wala ba isa pang ballpen ra? Para dalawa nga yung ballpen dyan, hanapin nyo sa plastic. Utang na, yung nagpipindot pa ako dito, hanapin nyo nga muna isa. Out of bounds. Pare, mahaba kasi short mo. Mahaba yung short mo. Ballpen ra. Dark ball. Dalawa yung ballpen dyan, dalawa sila nag-i-score kanina eh. Mahirap yung pag isa lang pare. Ayun. Huwag ka patulong ah. Saan ka ba? Arcega. Kay Mike, kila Mike. Steal. Still ni, ano, ni De La Rosa. Block ni Jerwin pagtalunan. Rebound ni Perdi Angeles. Tapos, Puntos. ala. Joke lang. Hindi, sinabi ko lang. Kung nagagalit. Still tsaka block ni pagtalunan. Tapos rebound ni Angeles. Yung steal kay De La Rosa ba? Swipe, ayun. Dito. Wala, not counted yun. Dito ko lang. Kay James yung puti. Angeles. Arcega. Tumira. Wala. Joseph. Si Acuna. Si Acuna. Oy! 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 Ina mo! Oy! Jump ball. Pantay, pantay. Dark ball. Iba ka, Jolo! Iba ka talaga! Arcega. Tira sa kay Angeles. Angeles. Blas. Ako ni ball. Ball. Still ni Imbol. Dumiretso. Ball. 2 points. James, still ni Imbol, tsaka 2 points ni Imbol. Okay, ano yun? Angeles. Pinasa kay Pasco. Pasco. Bumubomba. Walang bola. Pinasa. Saan yung points niya? Pagtalunan. Sige, ano yun? O, sa'yo yun. Ah, sa'yo yun, sa'yo yun, sa'yo yun. Jono. Basta sa'yo sa white. Ball. Score! Pare, score ah. Badit 400 dira. Ano na? Badit 400 ah. Rebound by Pagtalunan. Titignan nyo dyan. Badit 400. May nakasita ba dito? 6 yung Talunan. 6 na yung block. Nick, mag-score ka dyan, Nick ah. Pagtalunan. Diretso. Rebound ni Sumera. Sumera. Ball. Ano, 6-7? 6 dito sa block. Score ni Chef. Ball. 2 points. 7, 9 yan. Angeles.
Gitna. Yung total. Counted. Angeles. May kasama pang foul. James, si Angeles. Foul by number Oras. 18. Oras pare. 16 pa? Malabo. Malabo ang mata. Ito yung oras. 9-7. Pare, Wait lang yung black. dito. Akin yung black, wag mo intindihin yung Pasok. Pasok yung block. Pasok yung block. 9. Pare, baliktad yata yung scoring. Di ba't nasa white yung ano nyo? Ito yun. Foul daw si Sumera. Nagtangka. Wala. Rebound by De La Rosa. De La Rosa. Wow! Sa gitna. Sipag, parang si ano. Angeles. Balik na daw score. Sige, ayusin na lang namin. Dito na lang kami. Ayusin na lang namin. Wait lang. Pagtalunan. Foul by number Foul number 16. Ano score? Ano score? 9. 9 yung black. 9 yung black. Tangin na score yan. 7 na. 7 to. Yan, ilan? Ilan yan? 9. Yung ball. Simuli oras. Crossover. Yung ball. Step back. Sumera. Kaya ko ito lang. Ano ba? Ano, huwag ka na maglaro ah. Oras na oras. Oras. Pindutin mo na lang. Oras. 3 and 32 seconds. Mandatory. 3 minutes na lang. 3 minutes na lang pala. Nagtataka na siya. Mandatory ba sila? Oh, mandatory nga. Nakashoot. Halos wala naman na silang player eh. Bahala lang sila. Pakwantin natin. Pare, pagpasensya nyo na yung gamitin natin. Ay, iwan mo. Tres ba sa'yo, pare? Kasi Angeles, akin yun. Tres. Tres. Bigtad pare. Dito kami sa kabila. Ito nga sa inyo. 12 Hindi na. lang kasi pare. 12 na yung black. 12 na yung black. Oo, huwag kayo nag-away. Ayun. Basta sa'yo white lang. Focus ko lang sa white. De La Rosa. Orange yung black na score ha. Uy, tagalan mo nga yung hindi naman. Rebound by Punya. Ano ba yun? Pindutin mo na. Angeles. Rebound ni Angeles James. Oo, nakalagay na. Pwesto! Rebound by Pintura. Nice, Casey! Jolo. Nara. Foul. Wala mo center kung kabila. Sino ba isa Number pa? 9. Number 9. Dati lang player ngayon. Foul. Personal foul. Hindi, ano ka. Basta kinamay ka lang mag-focus. Oo, kinamay. Kinamay. Wala. Pare, min score. Oh, 12-9. Pare, official score 12-9 ha. Para technical mo. Wala pa rin. Rebound ni- by Si Bok. Wala. Hindi rin na lang mapilido eh. Ano pinito ni Bok? Nice one! Bok, ano pinito mo? Ano pinito mo? Tiago. Santiago. Tiago. Ilang player niyo par? Nine. Siyam. Sila. Kaya pwedeng pumasok. Pwede, wala silang mandatory. Parehas. Parehas wala. Peter. On 2. Short. Rep, wala nang mandatory pareho ah. Pero may 5 minutes. Ano ba wala? Hi, JC! Talaga mo!
De La Rosa. 2 points kay Acuna. Nice! Number, ano? Iakunya ba? Number 7, number 7. Acuna. 2 points si Acuna, si Otong. James, sa'yo. Utang. Pare, maglagay kayo ng score dito, ah. Acuna dun eh. Red, yung sinasadya. Kapul sa mata! Nice, Jersey, oh! Galing! Yung baiti ako niya. Acuna. Ah, ti Acuna. 2 points. Pare, di kayo nagdadagdag ng score. Hindi na namin magawa. Siya ka na. Total ni score, para Last 1 makita. minute. 11 seconds. Shot clock. 2 points, Angeles. Bok, baka ka, Bok! Tapos na ng kwarto, bilangan ulit. Mamaya na lang ano, mamaya ano. 45 seconds. By Ventura. John Ventura. Family! Foul content. De La Rosa, counted. Foul number 9. 2 points. Assist ni Ventura. Foul dahil number 9. Pare, maglalagay kita ng score dito. Score, Roy! Yung ano. Wait lang pare, di pa nila maano pare. Pagpasensya mo muna pare. Wala lang kami magbe-base. Wala na tayo dito. Oo, nahihirapan kami. Kulang ng isa pa eh. 30 seconds. Acuna. Iakunya yun. Ah, score ulit, score ulit. 15 seconds. Shot! Wala na shot clock. Yun! 8 seconds. Guard, guard. 8 seconds. Sino ba yung 9 yan? Sino ba Foul yung 9 yan? si ano si De La Rosa. Zero. 4 seconds. Ate! Ano wala? Pito lalaki, wala ang puta. Teka lang. 2, 4, 6, 8, 10. Wala daw, wala. Teka lang pare ba? Habakan mo natin yung Teka lang po. Wala pong kaya Black 16. Tayo mo Kasi yan ay 18. Eh di ko nga ano to. Kalaban. Pare ko na lang dapat mag ano siguro. Ano ka, ikaw mag-video. Hindi na magkailangan sir, hayaan mo na. Kailan? 16. Tubig niya guys. Hindi yung black. Di wala magano na sa Yung isa referee pag na lang sa inyo. Tayo, 16 kami. 18 sila. Kalaban na 18. Ayan. Ito. Ayan, tama na. 18-16 daw. 18 sila. Sila lamang. Sino lamang? 18 lamang. Puti. 18. Sino ba yung James, Ano mo nga, isa layup. Kuya, ano, Kuya, di ba na-counted yung isa kong layup? Counted na yan. Nakatatlong layup. Hindi, ano mo yan? 1, 2. Tapos kung alam mo, 30. Alam ko all 8. Watch ball. Di ba, 18. Kasi naka-layup pa ako, isa Lagay sa mo. ulit. 1, 2. Tingnan nyo na po. Wala. Para may official score. Pwede pala. Hindi mo sinabi ako kanina. Black ako. Boss mo, ikaw muna mag-mic. Kaplak ka. Si Kuya Max Lakas yung shot. 12 seconds shot clock. Pare, upo kayo para hindi kayo may makikita yung video. Hindi na kapsa. Taas lang pare. Baba! Paano? Table. Hoy! Wala! 40 seconds shot clock. Araw-araw, kaya kulang. Ako din kasi ginawa. Hindi pa din kami lang. Peter. Timbol. Hindi na-counted yung isa. Timbol. 2 points. Sa akin yun. Focus sa black. Score. 16 yung black. 2016. 16 yung black. 15 seconds shot clock. Dapat kasi yung first game, yung nag-iwan man lang dito. No? Kaya nga. Long. Kami committee na with player ko. Kasi nga laro lang. Kami, ito kami ni James. Ano laki naman dito. Kahit nakaraan ng last game. Rebound. Ni ano, Sir Joseph.
Depensa! Ano po kayo pa rin? Naharangan niyo sa video, dinaan natin. Otong super. Cunha, 2 points. 18-20. So, alam mo lang naiwan sa first game sa'yo. 50 second shot clock. Rebound. Tapos ko yung sinigo pa ako sa lig. Tarantado mo. Ikaw ihataw gagawin mo sa akin, kaya nanahanap ko eh. Sabi daw. Traveling violation. Spider-Man. Oras daw, oras. Oras, 8 minutes. Si Jazz ang nagsabi nun dahil si Kabi kulang. Kahit may player siya dito, kahapon ay naka-line up eh. Hindi niya pinalaro. Ball, 3 points. Di ba kahapon may player siya dito, hindi niya pinalaro. Para wala silang mandal. Ang sabi niya, wait, Sabi. Rebound ni pagtalunan. Rebound plus 2 points. Hoy, salit-salit lang tayo din eh. Baka kasi walang naiwan sa... Lagi lang po. Cunha, Travel, simple to. Rebound ni Otto. Bawi lang. Hindi nakapapasok. diretso. 2 points Otto. Di ba traveling sim? Di pare, pagka ano... Hindi mo lang dito. Hindi. Side step. Hindi naman hindi naman simple. 50 second shot clock. Pass. Rebound ni pagtalunan. Wala, di mo Cunha, 2 points. salamin mo kasi. Change paper. Salam. 50 second shot clock. All boss, Mac. Lamang kayo. Lamang 10 second shot clock. 3 seconds. 3 seconds violation. Oras. Oras, 6 and 30 seconds. Lamang kayo. Kasi yung nakaharap. Red, basta red kayo, red. May nagbabantay din tayo na, 1, 2, 3, 4. Pag nakawala pa sa mata niya ang hulator eh. 50 second shot clock. Michael Jolo. Oras. Oras, 6 minutes sakto. Para 28-25. 50 second shot clock. Rebound by Ibo. Wala. Kapit. Hawak. Dapaw. Ano? Mandatory na ba? Basta mo. Mandatory substitution. 28-25. Lamang... Wala, 88 mo tao. Si Malamang. Pero pasayo nga tubig. Aling dito. Ayun sa tubig. Ito. Score. 28-25. Score, 28-25. 28-25. Cunha. De La Rosa. Sumera. Tuloy kayo lang na. Wala pa nakakita ka kampil oh. 5 ball. Ball, 2 points. Second shot clock. Good! 30 na yung
Save ball. Sebo. Score 27-30. Mang. Score 27-30. Para yung chat lang ano mo sa kanila. Oras. 4 and 22 seconds. 15 seconds shot clock. Acuña. Ulang! White ball. Time out kaya! Okay. Kaya lang, ulan. Time out. Start. Oras. 3 minutes and game. Punya. 50 seconds shot clock. 10 seconds. Sumera. Ibo. Tinapon. Hinahanap Evo kanina sa Scotia din. Foul. Committed by number 47. Ilan team foul? First. Una pa lang yun. First team foul. First personal foul, first team foul. Pasok. Pasok ang unang free throw. Pangalawa wala. Acuña. In the middle. Angeles. Foul by number 13. Mel Sumera. Gitna, gitna nun. First personal foul, first team foul. First personal foul, first team foul. Pasok ang unang free throw. Ibang by De La Rosa. Inbound. Pasu. Acuña. Acuña, 2 points. 2 and 45 seconds. Set up! 50 seconds shot clock. You saw 2 points. Sino ba? Yunson. Umangga kay ganda pasa naman. Parang all. Ang score. Hindi naka-rebound. 35 yung block. 35-30. 35-30 ang score. Punya. Wala. Yunson rebound. Binabawa na. Tatlo sila pero timeout. White. Score! 37-30. Dito rin yan. Oh, yung tinapay, bawasan nyo. Pares. Ano ang lamig? Sarap magpares. Pare. Tinapay, bawasan nyo. Magpares kayo ha. Pagtapos ng lamig. May baso dito ha. Acuña. Pinasa sa gilid. Scoopy layup. Wala. Sayang naman.
Angeles, kaapelido ko. At oy, dance pass. Ayun na. Lipat ba? Sabay Angeles, silang silalim. Uy, ikaw lang wala. De La Rosa, side step, Acuña. Wala. Rebound, Santiago. Ginaba. Pinasa, nakuha ni Imbol. Diretso kinaliw. Ay! Alugeti yata. Uy! Wala pa rin. Wow! Foul, sino? 0-0. Sino pa? Sino? De La Rosa. 0-0. De La Rosa, second personal foul. Second personal foul. De La Rosa. Second team foul. Ano yung bike shop niya sa Oras, 57 seconds. Sa bike shop, tapat ng memorial. Kuya. Sa kanya yun. Tama. Gusto mo na? Matik yan. 45 seconds. Score. Sa Inter pa lang, naging player. 39-30. Shot clock. 12 seconds. Punya Duira. De La Rosa rebound. Sumaroro eh. Imbol. Bam. Uy, napulat niya Acuña. Acuña number 7 with speed. Kaya sa Acuña. 19 seconds. 6 seconds shot clock. Ayan na. Angeles, rebound. 10 seconds. Agad na lang. 5 seconds. Nice one! Uy, wala. 2. Sayang. Score. 39-30. 39-30. 39-30. Black pa rin. Kung doon pa nung binigay mo na. Pero huwag ka magpapanik pagka 2930. Pag binigay ka ng dalawa, huwag ka magpapanik. Baka mo lang. Ikot-ikot ka lang. Yun! Ayun. Mamatay po ano? Lakas mo pala kung meron ano? Ball possession. Wait na isunod na maya. Tira, JC! Karambola, karambola. Gagawan. Nago ni yung ball. Behind the back, binaba. Uy! Ganda Euros. Lang, isi lang kayo. Blue, kila Mike. Kila Mike. 32. Tatlo ah? Tatlo, half lima. Hirap pala. Pick up. Anong nangyari? Ano tayo pito? Alam ko pa. Quarter niya, di ba? Oh, kaysa. 41 na yung ano, block. 15 seconds to shoot. Acuña. Assist yan, assist daw. Wait lang, pag-isipan ko. Ayun, 34, 40. 34, 41. Let's go. 34, 41. 34, 41. Pito pa. Pito lang. Parang galit. Galit. Sirap yata yun. Ay, garit. Hindi magalit na sa awang mo. Ito ha. Rebound. Pagtalunan. Pinasa oy. Ay! Muntik lang. Binaba. Pass. Pass yun. Ano nangyari kay Pass? De La Rosa. Nakawala. Ito na ako. Third. 36. Mike. Binaba pa. Michael. Pinasa. Imbol. De La Rosa. Binalik kay Imbol. 15 second shot clock. Michael. Pumukol. Nice, One lane. Riba, oy, nasundot. Still ni Acuña. Imbol. Kaya sa kaya ko niya. Hindi, De La Rosa, ganda naman. Oy! Ay mo na yan. Acuña. Pakabila. Acuña. Tumatag. Uy. Okay lang.
Foul number 16. Foul number 16. Second personal foul, first team foul. Second personal foul. First team foul. Tipid nyo sa foul. Nag-foul naman kayo. Unang pagbubusto, Acuna. Wala. Walay. 36. 41 score ah. Ha? 36, 41. 42 na. 36. 42 na yung 41 ba? 42 na, yung score na. 42, 36. 42-36. Oh. Foul, kanina. Foul number 17. Oras daw, oras. Para ito yung kila Mike. Ito yung ano. Oras daw, oras. Oras, 8:28. Anim 8 mo. minutes and 28 seconds. Score, 42-36. Jolo, pinasa kayo yung ball. Bumol sa gitna. Walay. (42-36) lamang ang dart. Bunya. Diring sa gitna, pagtalunan. Hook shit! Rebound by Jolo. Iniwanan na lahat. Iniwanan na lahat. Iniwanan din yung puwersa ng pucha to. Ako niya. Diretso na na. Pinalagay pagtalunan. Kumaldart. Counted? No. Foul number 12. Foul number 12. First team foul. Ay, first personal foul. Second team foul. First personal foul, second team foul. Ibang pagtalunan. Yuson. JC. Lista mo na. Maghugas ang pinggan, bunso, ah. 44. Walo. 44-36. Let's go. Wait. De La Rosa, binigay Jolo. Jolo, ako niya sa gilid. Ay! May foul. So, Johnson. foul number 9. Dalawa pa lang. Ilang foul na yun? Second personal foul. Second team foul. 36. 44. Pumasok ba? Oo, isa. Alpo. Pangalawa na. Last row. Last throw. Ang oy, shit. Sab. Substitution. Pala sila nila. Uy, yun, sila Mike nakascore. 38-44. Kunya, binigay, binalik. Kaya kunya, renewals. Ano pinili niyo? Romel. Sega. Kasi si Otong 3 points. Una. Imbol. Binigay sa kaliwa. Gaganti kaya. Iluwa. Talon 3 pounds. Kunya. Diretso. Wala pa na. Ayun yun. Kaya Ako sab ha. Sab daw. Wala pa. Pag-test mo. Si pagtalunan. Dead ball. Imbol. Binigay, kunya. Uy. Batay ng kapunyata. All mo para makasab. O time out tayo. defensive mo. 6 minutes and 24 seconds. Ah! Marcega. Kaya pala malamig, umuulan. 40-40. Ayan. Pare, paupo nga pare. Ayan na. Hindi ko makita eh. De La Rosa. Liligay sa gitna. Baby hoop. Walay. Rebound back. Uy! Good. Good lang galing sa pa. Sino yung isa? Nice. Nakalista ba yan? Ano apelido ng Mike? Ito yung black up. Ito yung Yun sa boarding. Wala. Rebound magtalunan. Nakalista ba yan? Out. Nakalista yan? Oras. Yung bago na sub yan. sa'yo. Bagong pass. Sub daw sub. Dito lang, hindi nakalista. 42.
Nakadalawang tres sila magano'n. 52-42 ang score. Lamang ang Black. Kita mo yung pag Imbol. Imbol. Rumekta. Malay. Talaga naman. Yoras. Teka. Rebound niya, baba niya pa. Pass. Sab. Sub. Oras. Easy. Cross foul rep. Number 4. Wala naman tutori, lana. Wala na, okay. Number 4, first personal foul, 13 foul. First personal foul, number 4. 13 foul. 13 foul. Oras, 4 minutes and 57 seconds. Gitna, pagtalunan, kumakaldad. Angeles Bornax. LA. Rebound de Acuña, pinasakay, Romel. Acuña, number 7, sa ilalim. Big pass. Umanggaan, oy. No call, diretso lang. Hook siya, walay. Kili-kili shot. Acuña, may diretso sa mga kata. Siya. De La Rosa. De La Rosa, third personal foul, 14 foul. Sub. Mac, tatlo ka na. Mark, tatlo ka na, Mark. Ilan team foul na yan? Apat. 40 foul. 4 minutes and 53 seconds. Number 15, diretso. Boarding, wala. Rebound by Angeles. Angeles, pinasa kay pagtalunan. Balik kay Angeles. Yolo, dumidepensa. Acuña, dumidepensa. Iligay kay Bandana. Rebound, Angeles. Angeles. Pagtalunan. Malay. Pagtalunan, rebound. Post foul Post foul, rep. 15. Foul number 15. First personal foul, Pushing penalty. Penalty. Anong nangyari? 42. Ayun na, may ano tayo dun. 55-42. Ayun yung kapo. Dito ka. Shoot, baka lang ba yun? Rebound pagtalunan. Kanila po. Acuña. Sino nag... Daisy. Si Rosep 2 points. Pwede mo na ano. Number 57, 42. Yolo. Bukod sa 3. Rebound. Angeles. Angeles. Nagigay kay Acuña. Sub. Ay, para ba? Tuloy. Wait, last shot. Good lang, walang dead ball. Are, walang dead ball. Sab. Ganda sa shoot. Wala. Wala pa. Sorry. Hindi naman dead ball. Ano itong passer? Sab naman sabi lang. Ay, huwag mo siya kumindot. Nagkasalita ako. Acuña, 3. Ang oras, 3 minutes and 25 seconds. Acuña, ito pagtalunan. Acuña to Angeles. Angeles for 3 points. 45 sila, Mike, ha? Pag nakashoot sila, tayo mag- Sige. Acuña, number 7. Press ulit. Acuña. Rebound by 15. Wala pa kalmado. Pag nakashoot lang yung kalaban. Acuña. Time out. Ano?
nilito ko eh. Half court. Next game daw, half court lang. Next game, half court. Sa tatlo lang kayo. 3v3. Sino? Yuson. Jumap. Wala. Rebound. Yolo. Yolo, nagmamadali. Pinasakay. 0-0 dahil ano na bigla. Bigla 2 points. Loko ka. Sakit kento doon tao. Angeles. Bounce. Pero Sep, pinalagay Angeles. Angeles. Wala. Jolo muna. Basta yung ball, kinaliway. Yeah. 2 points. Lost. 2. 51. Uy, shoot pa rin. 1 minute and 53 seconds. Yung ball, kinaliwa po. Magaya ka na sa GCS. Sino ba walang player kaya? Angeles, binigay kay Parehas. 10 second shot clock. Zero set. Tira! 5 seconds. Nagcha-cha-cha. Foul. Foul. Nagbumping. 0-0. Penalty red, penalty. Penalty yan ah, penalty. Penalty. 0-0, apat na. 0-0. Pangapat mo na yan, pre. Di fourth quarter pa. Binatak yung back ko eh. Ano ba sa ninyo? Ay, Uwi na. Pares pala 0-3 ano? 0-3 din mo Tiago. Sino makalaban niya? Sila Piping. Ako. Ang pangalawa. Hindi, may panalo. Sila S. Akin S ka nga pala ano? Ganun pa rin. Alam na. 7. Yung block, 67. 53. 53 ang score. Oh! Oy! Lock ni Santiago. Black Santiago. Yung ball to Jolo. Jolo! Tungkol. Rebound right. Wala lang dito. Pass break. Shot lock. 10 second shot clock. De La Rosa, sa gitna, Ventura. Wala. Uy! Ano nangyari? Okay lang. Are, reset 40 na. Bigyan mo na. Siner mo na na. Ano? 3. Wala. Guy! So, Angeles. Uspal rep. Uspal rep. Number 12. 45 seconds. Number ang 12. nalalagay Ay, magpasa. sa Second, third quarter. second personal foul, penalty. Second personal foul. Si Ventura. 12. Ventura, number 12. Pangalawa mo na yan. Penalty. Kaya mo yan, Bok. Penalty. Ang una. Wala yun. Huwag mo isipin kaya na si Aaron. 53. 68. Ganun ba din? Kasi ulit. 69. 53-69. 53. De La Rosa, pinasa ka yung Son. 35 seconds shot. Jolo. Ipa. Jolo. Favorite. Zigzagging air bando. 55. What a move by Michael Holo. 17 seconds. Mula ka pari hanggang. Holo. Dan shot lang ha. 10 seconds. Kinarangan mo yung ball. Kabla. 6 seconds. Let's go. Ay, tatlo na kami. Buzzer na naman yung 7. Ay! Sayang! Wala kami na check. Not counted. 57. 57. Back to the road. Kuha tala ko na. Buti na tropa kami nun. Isa ka pa naman. Isa ka pang foul pre, ba't lang mo ba? Meron yung base.
Imbol. Angeles, hinaharap. Imbol. Pinas ang ball. Sa gitna, number 15, Tungkol. Rebound, pagtalunan. Angeles. Maudali, Angeles. Up. Down. Number 15. Tinaga. Second personal foul. Second personal foul. First team foul. Sino kalaban namin, boss? Acuña. Sila Mike. Binigay kay pass. Sila Mike nakalaban nyo ngayon eh. Pass to Pagtalunan. Si Father, nakalaban nyo ba Father? Friends, di ba? Cross court to Angeles. Angeles, pinasa kay bottom. Hindi kami first game. Acuña. Eh, sila din. Wala Angeles. First game. Put it back. Second game kayo, bukas eh. Imbol. Mamadali. Imbol. Uy. Sino Paul, sino po? Foul ng Pagtalunan. Ilang personal foul. First foul. First personal, first team foul. First personal, first team foul. Siya ka na. Pag na nagaga, ito na. Imbol. Blanco. Black. Acuña. Acuña. Di, pagtalunan yung Yes, block. tama na. Pagtalunan, rebound na po niya. Yolo. Yun. To Mel. Ala. Uy, Rebound pa. 7. Acuña. Pinasa kay Jolo. Jolo. Nilag kay Acuña. Wala. Sipan by. Number 15. Hit away. Gordon. Eh, hapon na tayo. Ay. Uwi pala si Papes. Hapon na tayo. Yan na, si Kuya. Nice. Tatlo na. 59. Hapon na tayo, hapon na. Acuña. Number 8. 59. To pass. 59, 73. Pass. Yes, ay Pagtalunan. Ay. Foul. Acuña. Number 9. First personal foul, second First team foul. personal foul. Second team foul. Second team foul. Una. Wala. Pangalawa. Wala. Sub. Imbol. Sub. Huminto sa tres. Wala. Rebound Pagtalunan. So Acuña. Acuña. Acuña dumiretso. 2. Meron pa kayong dalawang timeout ngayon. Ang oras. 7 minutes and 46 seconds. Score 59 sila Mike. 75-59 ang score. Acuña, number 8. Acuña. Uy. No. Masunsum. Bang! Sinaniba ni Paz. Time out. Bok, sampa, para makasampa. Time out. Paz. Right. 78, 59. 19. Score. Score. 78, 59. 78-59 score. Mel sumubok. Wala. Di ba? Kinaltukan. Tangin na ni Mac talaga, oy! Hindi lang nakuha. Sakit ka talaga eh. Ayaw, di tinawagan. Angeles. Top court. Uy, number 7. Tala na lang eh. Uy, namangga. Napaganda pa. Iginante. Iginante mo, pare. Thank you. Acuña, number 8. Pinasa sa Angeles. Shot. Pass. Offensive number. Sino ba? Sino? Sino rep? Sino rep? Veterans. May tao pala doon. Kita ka tuloy. Otong, nag-iilot. First team foul, personal foul. First personal foul, second team foul. Acuña, number 7. Uy.
Still. Ay, buti ka. Basket count. Number 7 ako niya. First personal foul, 30 First foul. personal foul, 30 foul. Angeles, dapat ganyan din performance ko mamaya. Karam jersey. Ako niya, number 8. Ako niya, nilapit, wala. Rebound, Sumera. Ako niya, number 7. Eric, uy, still, Angeles. Muntik naman lumos, oh. Valencia. Airball. Tap. Out. Number 15, in-ball in. Number 4. Oras. 6 minutes and 8 seconds. 5 minutes, time out kami. 5 hours. Family! Sumasabol sa ere. Galing naman nun. Santiago na yun. Jola Rock. Jola Rock. Jola number 2 points. Number 2 points. Angeles. 5 minutes na Ako niya na mulot. Ako niya pinasap. Bansang naiiwas si Rep. Ang galing naman ni Rep. Athletic. Parang si Gary V. Sige, mag-aalang kami. Ako niya. Dumiretso, pamangga. 2 points. Bakit ba? Papasok ka pa Ball, ba? sila ba ba? Magmamadali, pag mahabol, magmamadali. Hayaan mo, meron ka pa tupas. Rebound tayo. Pagtalunan. Hari ng rebound. Pass ako niya. Do Angeles. Bornax. Jolo. To number 7. Ako niya. Pass ang De La Rosa. Time out. Time out. Block. Gray. 59 seconds. 4 minutes ah! 4 minutes and 59. 59, 5 minutes. Almost. Pre! And misigaw si Pass. Ako tingin yung mahal! Yunson. Binigay. Sa gitna. Teka! Nicodemos. Sabok! Wala. Sabok! Santiago. Santiago to Nico. Nico binambet. Mali. Rebound by Red. Ako niya na una. Ako niya behind. Putok ang ulo. Hindi kaya gano'n. Pare, hindi nakakayo yun! Ako ayaw iyo. Yunson. 4 minutes and 27 seconds. Pasko, pare. Pukul mo. 2. 12 seconds. Left clock. Tayo rin. Rebound by Jolo. Jolo, bounce. Lumipad na. Si Imbol. Shot lock na, shot lock! 4 minutes and 3 seconds. Tira. Ayos na. 11 second shot clock. Rebound, Sumera, nauyot, lumusot, Imbol. Ignacio, time out. Imbol, wala. Cancel. Jason. Zero po, nakampas! Dalawa pa tayo magkapare. Dalawa pa kayo ha. Hold it! Yunson. Pass to Nico. Yo! Cancel. Parang free throw. Cancel fights. Dalawa pa time out nyo ah. Oh, sige, okay pa. Sige, ang mana Pwede sa- bukas yun. Abot ba yung sabay? Pwede mo. 3 minutes and 22 seconds. Ako niya. Alala, di pwede. Yunson. Makinig ka, tinatawag ka. Yunson. Paulin nyo para maano. Time out kayo. Naharap. Paulin mo Mac! Wala pa rin! Pasko! Bang! Ay, sabok! Rebound by Santiago. De La Rosa. 0-0. De La Rosa Kumaras.
Ganda naman. Sinayaw-sayawan na. Ingat. JC. Tukod. Agoy. JC twice. Mak! Agoy! Highlights lang. 15 seconds shot clock. Hinahara sa kunya. Inbol. Laki mo! Santiago. Kaya na! Sumaga. Oy! Jolo. Time out daw po niya siya. Inbol. Kinaliwa. Kaliwa. Time out. Ganda. Mamabot na kami. Travis, oh. Eh, anak ni Hoy, system ba? Are! Palag tayo. Pwede mag-shoot! Huwag na. Yuson, gumagasa. Down! Imbol. Number 4, Imbol. Uy, susunod sa likod. Sino? Yun son! Baba. Peter. Wow, number 9. Nag-flow! Yuson, third personal foul. Third team foul. Ang oras, 1 minute and 56 seconds. 73-90. 73-90. Score. Number 15, wala. JC, ako na lang, JC. Yuson, rebound. Sige kay Pasco. Epel, tira ka. Pasco. Pasco, Acuña. Nakuha yung Imbol. Pass! So, Jolo. Foul kang. Sino? Okay lang. Yun son ulit. Foul, Fourth Wilson personal ulit. na yun. Fourth personal foul. Fourth team foul. Ang oras, 1 minute and 29 seconds. Warning to penalty. Ang block. Jolo, wala ang bonus. Napol ni Acuña, wala. Rebound by Acuña. Sumama sa ni Acuña. Score 75. Kuya Piel, Kuya Piel. Bok, Kuya Piel, Score bok. 75-90. Kuya Piel. Oras. Oras, 1 minute and 20 seconds. Kuya Piel, kuha ka. Bigla picture ba ni best player? Ayaw. Sino ba best player? Sila. Chat lang. May nakalagay ako dyan. Dalawa. Si Ignacio. Nice one! Si Rosette, wala. Acuña. Muna na. Bye-bye. Oras, 1 minute and 7 seconds. Kuha, Kuya Piel. 77 and Kuya Piel, 90. Kuya Piel. Pa. 1 minute pa. Uy, kaya ka. Kuya Piel, kuha ka. 55 seconds. Acuña, nilipensa ni Acuña. Oy daw. Oy nga. 13 pa lamang. More points. 77-90. 45 seconds. Imbol. Alay. Uy, teammate. Magsapatos na kayo, mga mindito. Santiago. 30 seconds. Pero pa kayo Ano? 10 seconds. Kuya Piel, tira. 24 seconds. Paso, hindi lagi Pasko, pare. Ako niya pinagabol pa, ilang segundo na lang. time out ka pa pare. Time out pa kayo? Huwag na, 14 seconds na lang. Gago ka pa. Ikaw nag-time out. Pwede pa next game. Pwede ba gamitin next game yan? 14 seconds. Okay na. Kuya Piel. Bayad. Pasko. Same spot. Same result. Merienda. Kamay. Ito na, undefeated. Next game, tangin na.